Happy Canada Day everyone. Karon mga tumi sa Riverbank dinhi sa Brandon to celebrate Canada Day. Happy Canada Day everybody. Let's go. Na-record din yung ganito. Ha? Papa. Dapat cik ato ito. Apa? Finally we're going. Yeah. Are you excited? Yeah, duh. Yeah, How can I not be excited when there's something hard? Oh no. How can I not be excited when It's there's so something cloudy. fun? Like I love playground. I love So mga boss, padulong mi karon dito sa Riverbank. Actually, gikan mi og camping ganina. Kabot na mo is ituyok mi dito kaya among subay na mo kung We just stopped camping on Monday. what? We just stopped camping on Yeah, we just stopped camping on Monday. and we start camping at Saturday. Duh. Yeah. Oh no. Oh my goodness. Tuyok mi ito ganina kaya among gisubay kung naaba sila Okay, yan. mga naabay sila program karon kay nag-forecast man gud nga walay celebration kay ulan. So amo ang gisigurado. And then yeah, daghang tao dito. Nag-set up sila inflatables para sa mga bata. Okay, yan. And naaba sila yung mga sila program sa stage. Good. Good? And there's an inflatable. So imbis nga Inflatable what? inflatable slides. Yeah. Yeah. Anyways, I cut my So big banana. imbis nga matulog na unta mi kay kapoy kaayo gikan sa biyahe pero tungod kay Canada Day man karon nap lang ta gamay and then mag-aliwaros na punta dito. Kaso ang problema lang ani kay tag-om. Ang forecast is sa ulan? 8 p.m. Yeah, ang forecast nila is muulan unyang alas 8. So ang oras is 5:37. So naapay mga 2.5 hours para sa Kalingawan. Gigunta dili madayon ang ulan. Kay sayang kaya aura sa mo ang manager o Everybody's for mading ra ba kaayo nya bason na. Yeah, bitaw. Unta dili magulan kay usually na maguni sila fireworks display ini kagabi. Yeah, mao po na katangan sa mga kabataan. Who's the manager? Mama, duh. Mama? Yeah. Wala na muli naman siguro sila ni. No. Ha? We'll see. Na ba? So yes, dol na mi dito. That's like 1 minute. Update na lang tamo niya ini abot na mo dito sa Riverbank. Papa, speak. So cloudy. So manusia ron sa tunga. Masa di dire exit di dire. Tapos dito ang entrance. I don't know. Where are we going? Gonna check.
Sundan na nato ni Wanna like hit the car. truck nga puti kay og This looks like a slide. kasab-an Sila siya. masok ko pang nag-video ko. Wala marag exit lagi diri lagi. Gubuguyan na to eh. Oh. Pasti ka. Nakabutang dito. Seriously, what are you doing? Nya ka ni siya. Ani, Buot man ni siya. Sulit po ko siya. Diretso lang man pud siya. Allah. Kasala na kaani nila ay. Papa, Go. I smell grass even though I did not put the ground Coming. outside. So, Medyo basa-basa pa jud ang ano no. Basa pa ang mga ang sagbot pa. Ayaw lang kalubong. Ayaw lang kalubong. so Biboy, are you excited now? We're Yes. here. Yes, how can I be excited when I see something fun? So, diri na ta sa venue, tanaw na to kay dagom na kaayo ang uban. Inani na slag panguli. Nya mo pay pag-abot na mo pero okay ra kay daghan pa man pug sakyanan. Kung muulan di daghan pud mi mabasa. Let's go. Finally! Where are you going? Huh? Nowhere. Where? Nowhere. Why you here? Why you here? Why you wearing that? Why you wearing that? Why you wearing that Canada shirt? Why are you wearing that Canada shirt? You said it twice. Why? You didn't answer me yet. Why? Because I'm coming to the slide. Oh, Boy, just call na niya. It's gotta go. Hello, manager. I'm not parent who Happy Valentine's Day. Red no red si manager. Oh. dito asa sila anan. Nice drink ito. Okay, come on. How are they using it with hands if they're holding a basket? If they're holding a coffee? Jalan. Kami diri karon sa inflatables, apat isa ka buok. Isa, duha, tulo, upat. Managers.
Taas pa kayo langit. Gutom na ang bitok. Hello mga boss. B-boy. Hi. Hi, baby girl. I want to eat chicken. I want to eat hot dog. I want to eat sunny side of egg. Everything I like. Candy hot dog. Diri daw ilaha gusto ko. Just the pumpkin bowl? And the peach drink. Are you okay with the peach? Yeah. Peach what do you have? Peach strawberry mango. Peach baby. Mango pumpkin bowl. You don't have mango. Oh no. Maak man sila. Pero meron kaming mango. Dito ko na yung or chocolate na. So wala pong mga add-on. Nano kay Papa ate? Ano na nila? Order na nila. No, sabi na yung pork barbecue. Yun lang pa?